हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो এটা मुझे হচ্ছে কলেজ, চলো জিমা কলেজ। अच्छा, ठीक है। তো এটা মুই বাহারি গেলাম আমার হস্টেলରୁ। খুব দিন ପରେ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛେ ତ କେନ୍ତା ଅଡ଼ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି, କାଣା ହେବା କାଣା ନେଇ ବେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ବି ଥିଲା, ତାର ଖାତା ମାନେ ଦେଖଉଛନ୍। ମୁଇଁ କେନ୍ତା ସେଟା ଆମର ଜସୱାଲ ଭାଇ, ଜେସେସି ଜସୱାଲ ଆମକୁ ଦୁଇଥର କ୍ରିକେଟ୍ ନ ହରେଇଲେ ନା, ଜାଣିଲ ତ ଏଇ ଭାଇ याके पले আমার চুল আমার হস্টেল চুল কাটুছন রান্না बड़ा करवा काजे। देखुछ আমার हॉस्टल এটা पूरा हॉस्टल में बाहर के बाहर लो देखुछ तो हॉस्टल सीन केनता আছে যে তুমি দেখুছ हॉस्टल में बाहर के बाहर लो এটা। तापर এটা আমার हॉस्टल गेट पाके जाउछ देखुछ तो रास्ता है, रास्ता नो सीधा पले लो देखुछ। एक बार तो पूरा कॉलेज नो हमर एकेडमिक दृश्य न देखलो तो एकेडमिक ब्लॉक रास्ता गोटे केन्ता किए देखुचे कि देखबार ना, बाबू मुई भी जानबार नहीं केन्द्री कर तापर पले हम काद कुदान वीडियो नहीं है बने ना कैमेरा टे हलीगला। सॉरी गाइस, देखी पार्थ एकेडमिक ब्लॉक रो साइड के जाऊँ साइड ना जीवा देखुच तो एकेडमिक ब्लॉक रो साइड ना जेनटा लेफ्ट साइड अच्छे लाइब्रेरी और देखो आगे जेनटा गोटे राइट साइड ना गोटे एडवेस्टर दिखाई तार बिल्डिंग अच्छे এটা गर्ल्स कमर रूम। तो आगे पले आम पूरा सीधा यहाँ ये पूरा साइकेल गाड़ी मैंने रखवाटा है आम कॉलेज रखुचन। आगे सिक्यूरीटी देखुचे केन काଣା करुचे केते कथा से जानसी से एका जानब आम तो जानु भी नहीं बुझल। तो तापर देखुच आगे पले साइंस ब्लॉक এটা আছে আমার যেটা লেফট সাইডে সাইন্স ব্লক এটা বুঝল। তো আর কাଣା কহমা এটা আছে আমার মেন অফিস পতর যেটা কয়া যাইছি সেটা পলে এলো আগে দেখি পারতো এটা সাইন্স ব্লক। साइंस ब्लॉक के এটা পৌঁছি গেল না পার্থিব দাগে আগে যাউছন এটা। তারপরে আমার সাইন্স ব্লক দেখি পারতো সাইন্স ব্লক মামাডি কেশ্বর ইউনিভার্সিটি বন্ধ না আগে এটা প্লাস টু भी মানে বইছন সব এটা ক্লাস করার বাহানা না আসছেন বাকি বাহিরে বসেছন দেখো। তো ফাইনালি আমি ভিতরে আমার সাইন্স ব্লক এন্ট্রি করে দিলি যে নুপুরটার ব্যানার ছপে আমার ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স লাগাছি মানে দেখো প্লাস টু রটা মানে না এটা আমার সেমিনার হনে ক্লাস হচ্ছে তার প্লাস টু ক্লাসরুম এখানে না হিতের কাজে দেখো যেটা ক্লাস হচ্ছে। তারপরে সিধা পলে এলো আগে देखी पाते ये हमारे एचओडी सर रूम बुझलो। तो से रहे हमारे एचओडी सर ऑफिस टाइप में ड्यूटी कर सके ना। तो चलो जी माँ के तो ये पार्थिदा भर समिति ना तुम देखी दिली पार्थिदा भर समझ पार्थिदा मैम ओ सॉरी मैम पलि क्लास सरला दुल्हा हिरो हो हिरो हो काଣା पढ़ाला कि बुझी नहीं है वो काଣା कर्मा कह किसी भी बुझी नहीं है छाड़ काଣା पढ़ा जीमा। तापर क्लास प्लस सरला देखो कि पढ़लू आज ये मैम क्लास में जसवाल भाई सोई दीचन देखो जसवाल खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तापर এটা প্রদীপ স্যার ক্লাস হি গলা দেখো। তো তারপর ক্লাস তো কাঁড়ে কিছু বুঝি नहीं होला जसवाल कांड देखो थे जैसे होने जानबे ना ताकड़ा से मैंने देखो तो क्या तो पूरा ध्यान दिए थे जसवाल भाई भाभी मुझे तो मूड दुखी गला जाम सब तो कांडा पड़वा है बोले तो तापर किसी भाभी भी नहीं लगा क्लास जाइए तो बस में जाता। तो गाइस आज वीडियो इतने कुछ बाय चलो।